kami ni Pute sa wedding ng kanyang best friend dahil naimbitahan niya po kami. And this is how we look today. And this is Pute right here. Hi, love! So, pogi. So, on the way na kami. 1 hour ang biyahe from home. So, ang oras ngayon is 4 na. So, 5 ang start ng ceremony. So, mga 4:40 something kami makakarating. So, yun guys. See ya! So we're here na guys at the wedding. And My goodness. Changing shoes. kaya mo yan, Pute. Can I help you? Excited kami na parang ako yung mag-a-aido talaga. I think we're late. No, we are not. Everyone is standing there. Ayun, may mga guests. And here's Pute. Where is your suit, mahal ko? In the trunk. Okay. Whew, kaya mo yan, Belle. This is my first wedding in Poland. At ako lang yung Asian na uninvited. And both puti, no? Both Polish sila. And yung groom, ang best friend ni Puti. Kinakabahan ako para... I have Phone mo. I do, father. gaagi. Hala, it's really... Cool. Oh, I should wear this. Like... Dito na po tayo. Mute phone. I think they're already on the church. Wow, inside. Oh, see? Dzień dobry. Dzień dobry. O, piękna. Dzień dobry. Bel. O. Congratulations. Dziękuję. She's sweet. Piękna. Diba? Congrats. Hello. So ganda. I love this design.
Czy chcecie wytrwać w tym związku, w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? O Stworzycielu Duchu przyjdź. Ja, Norbert, biorę Ciebie za żonę. Biorę Ciebie, Norbercie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie mi opuszcza po śmierci. Tak mi dopomóż. Jego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kingo, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Uczestnicząc w radości i wzruszeniu młodej Who is this? Godfathers, godparents, and siblings.